बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में कल की ज़िम्नी इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पूरी पाकिस्तान के अंदर लोगों का फोकस था और लोगों का ये ख्याल था कि बाकी जो इलाके हैं वहाँ तो इमरान खान बड़ी आसानी के साथ जीत जाएंगे, स्पेशली कराची में और फैसलाबाद वगैरह में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि यहाँ पे पीडीएम के जिन हलकों का इंतखाब किया गया था तो 2018 के इलेक्शन में वहाँ पे अगर आप आज भी देख ले तो पीडीएम के तमाम जमातों के जो मुश्तरका वोट उन्होंने हासिल की थी वो पीटीआई से बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा सा मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि 2018 के अंदर अगर आप देख ले तो चारसदा का NA-24 जहाँ पे 2018 में अस्फंदियार वली खान और तहरीक इंसाफ के फजल मोहम्मद खान के दरमियान मुकाबला था और इसमें तहरीक इंसाफ ने वहाँ से 83,000 वोट हासिल करके अस्फंदियार खान को तकरीबन 20,000 वोटों से शिकस्त दी थी। तो इस मरतबा चूँकि एमल वली बार बार यही दावा करता रहा कि उनको चारसदा के अंदर उनके जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो इमरान खान को एक बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त देंगे। और फिर आप लोगों को याद होगा कि इलेक्शन से चंद दिन पहले जब मरकज़ी हुकूमत ने एक बार फिर इंतखाबात मुलतवी करने का प्लान बनाया और इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा और इसमें ये बताया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो उनके फ्लड से मुतासरा इलाकों में बिजी है और यहाँ पे हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आप इसको मज़ीद मुलतवी करिए। और उसके बाद फिर एमल वली खान ने मरकज़ी हुकूमत को ये धमकी दी कि अगर इस मरतबा इलेक्शन को मुलतवी किया गया तो वो पीडीएम इत्तेहाद से निकल जाएंगे। वो इस हद तक मुतमईन थे। अगर हम देख ले तो 2018 में इस हल्के से तकरीबन 1,09,970 के करीब वोट पीडीएम के जमातों ने हासिल की थी और इसी वजह से एमल वली बहुत ज़्यादा मुतमईन थे। न सिर्फ उनकी पार्टी ने तकरीबन 60,000 वोट यहाँ से हासिल की थी बल्कि जेयूआई ने भी 38,000 से ज़्यादा वोट यहाँ से हासिल की थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी 10,000 से ज़ायद वोट हासिल की थी और 1366 वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से 2018 के इलेक्शन में हासिल किए थे। और इसी वजह से एमल वली बहुत ज़्यादा मुतमईन थे कि 1,09,000 बल्कि 1,10,000 उनके वोट यहाँ पे बन जाते हैं और बाकी अगर उन्होंने जो कैंपेन की है तो शायद उनको मज़ीद भी वोट मिल जाए और उनका यह ख्याल था कि वो 1 लाख से ज़्यादा वोट वहाँ से हासिल करेंगे। लेकिन कल के इलेक्शन में उन्होंने 68,356 वोट हासिल की और इमरान खान ने 78,590 वोट हासिल की। 10,000 के करीब वोटों से एमल वली खान को वहाँ पे शिकस्त हुई। तो यहाँ पे अगर आप देख ले एक तो टर्न आउट काफ़ी कम रहा, जो उस वक्त तकरीबन 45% था तो इस मरतबा तकरीबन 29% टर्न आउट रहा। और साथ यहाँ पे अगर लोग और भी ज़्यादा निकल आ जाते तो यकीनी तौर पे जो इमरान खान का मार्जिन है वो भी बढ़ जाता, एमल वली के वोटों में भी इजाफा हो जाता। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट है उन्होंने 7,883 वोट हासिल किए हैं। तो अगर इसको परख कर यहाँ पे जमात इस्लामी का कैंडिडेट ना होता और उनके वोट अगर पीडीएम की तरफ चली जाते तो फिर काफ़ी क्लोज मुकाबला हो जाता यहाँ पे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अस्फंदियार वली खान के बाद एमल वली को भी शिकस्त हो गई और ये चारसदा के अंदर 2018 में वो ये क्लेम करते रहे कि पीटीआई सेलेक्टेड है और उनको जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो लेकर आए हैं, इसी वजह से इनको शिकस्त हुई है। लेकिन कल चूँकि पीडीएम हुकूमत में भी थी, इलेक्शन कमीशन भी उनके काफ़ी क्लोज है और उसके बावजूद एमल वली खान को शिकस्त होना, उसके बावजूद ग़ुलाम अहमद बिलवर को शिकस्त होना और उसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान के मौलाना कासिम को शिकस्त होना, इसने बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं। आप देख लें कि इन्हें 22 मर्दान पे अगर हम देख लें तो यहाँ भी
پی ڈی ایم نے 2018 کے الیکشن میں 1,34,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے اور تحریک انصاف نے یہاں سے 58,652 ووٹ حاصل کیے تھے اور صرف 2,000 لیڈ سے علی محمد خان جیت گئے تھے مولانا قاسم سے، جنہوں نے 56,587 ووٹ اس وقت حاصل کیے تھے۔ یہاں پہ ابھی ان تمام پی ڈی ایم کے جماعتوں نے 1,34,000 کے بجائے صرف 68,000 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور عمران خان نے ان کے کینڈیڈیٹ نے جو 2018 میں اگر 58,000 ووٹ حاصل کیے تھے تو عمران خان نے 76,681 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً کچھ راؤنڈ اباؤٹ 18-19,000 ووٹ عمران خان نے زیادہ حاصل کیے۔ یہ جے یو آئی کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی اے این پی کے لیے بھی بہت پریشان کن بات ہے، کیونکہ 2018 میں اے این پی نے 27,000 ووٹ حاصل کیے تھے اور یہاں سے پی ایم ایل این نے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ کچھ 36-38,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اسی طرح پشاور کو آپ دیکھ لیں، پشاور کی جو نشست ہے وہاں پہ پی ڈی ایم کے تمام اگر اس کو آپ اکٹھا کر لیں تو وہاں پہ تقریباً 64-65,000 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے اور تحریک انصاف نے وہاں سے تقریباً 87,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس مرتبہ عمران خان نے تقریباً 58,000 ووٹ حاصل کی ہے اور پی ڈی ایم نے 32,000 حاصل کی ہے۔ وہاں پہ ٹرن آؤٹ صرف 20% رہا، 20% رہا، اور 2018 میں وہاں پہ ٹرن آؤٹ تقریباً 42% تھا۔ ٹرن آؤٹ بہت زیادہ کم رہا، لیکن یہاں پہ اگر اوورآل آپ دیکھ لیں تو یہ پی ڈی ایم کے لیے بہت بڑی شکست ہے، جے یو آئی اے این پی کے لیے بہت بڑی شکست ہے، کیونکہ نیکسٹ الیکشن کے اندر یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں جا سکتے۔ اگر جائیں گے تو نشستوں کی تقسیم پہ ان کے درمیان بہت زیادہ اختلافات آئیں گے اور کافی سارے لوگ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے اس الیکشن میں جائیں گے، اسی وجہ سے ان کے بیچ اتحاد ہونا جنرل الیکشن میں بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن ان کے لیے سوال یہ ہے کہ فرض کرے اگر یہاں پہ 68,000 ووٹ مولانا قاسم نے حاصل کی ہے تو یہ ووٹ کس جماعت کے ہیں؟ ان کے جے یو آئی کے کتنے ہیں، اے این پی کے کتنے ہیں، پی ایم ایل این کے کتنے ہیں، پیپلز پارٹی کے کتنے ہیں؟ تو اس کو اگر آپ تقسیم کر لیں اور عمران خان سے پھر مقابلہ ہوں گے تو ان کو بدترین شکست ہوگی وہاں پہ۔ اسی طرح سیم پشاور کے اندر بھی وہی صورتحال، چارسدہ کے اندر بھی وہی صورتحال، لیکن اس الیکشن نے ایک چیز واضح کر دیا کہ اگلے عام انتخابات کے دوران جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور اے این پی کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہوگی، بہت زیادہ خراب ہوگی، کیونکہ اوورآل اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کے اندر جو کل انتخابات ہوئی، یہ اشیر باجوہ ایک بڑا اچھا ریسرچر ہے، اس نے ریسرچ کی ہے اور اوورآل اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے جو 11 قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں پہ انتخابات کل ہوئی تو اس میں تحریک انصاف نے 2018 کے مقابلے میں تقریباً 30,000 سے زیادہ اضافی ووٹ حاصل کیے ہیں اور پی ڈی ایم نے 3,47,926 ووٹ ان کے کم ہوئے ہیں۔ تقریباً 35 لاکھ کے قریب پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ووٹ ختم ہو چکے ہیں، وہ لاس کر چکے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو این اے 108 پہ اسلام آباد پہ پی ٹی آئی کی جو ووٹ ہے وہ 2018 میں 49% تھی اور ابھی اس مرتبہ 57% اس نے لیے ہیں۔ اسی طرح نانکانہ صاحب کے قومی اسمبلی کے حلقے پہ 2018 میں پی ٹی آئی کے 44% تھے اور اس مرتبہ 54% انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح ملتان پہ اگرچہ یہ سیٹ انہوں نے لاسٹ بھی کی، وہ ہار بھی گئی، لیکن وہاں پہ 2018 میں ان کی 37% تھی اور اس مرتبہ انہوں نے 43% حاصل کی۔
कराची की कुरंगी पे तहरीक इंसाफ ने 2018 में 38% 38% वोट हासिल किए थे और इस मरतबा उन्होंने 73% वोट हासिल किए हैं। इसी तरह NA24 सद्दा, वहाँ पे 2018 में 38% वोट तहरीक इंसाफ ने हासिल की और इस मरतबा 53% वोट हासिल की है, 16% उनके वोट बढ़े हैं। पेशावर के हलके में 2018 के दौरान 58% वोट लिए थे और इस मरतबा 64% लिए हैं। इसी तरह मर्दान की इसी नशस्त पे 2018 में 30% ओवरऑल 30% वोट हासिल की है और इस मरतबा उन्होंने 53% वोट लिए हैं। इसी तरह PP 139 शेखपुरा में तहरीक इंसाफ ने 2018 में 46% वोट लिए थे और इस मरतबा 48 लिए हैं, सिर्फ 2% का इजाफा हुआ। खानेवाल के सूबाई असम्बली के हलके पे 2018 में 41% और इस मरतबा 55% वोट हासिल किए हैं। बहावल नगर में 2018 में 48% और इस मरतबा 55% वोट हासिल किए हैं। ओवरऑल अगर आप देख ले तो 2018 में ओवरऑल इन हलकों पे 42% वोट तहरीक इंसाफ ने लिए थे और इस मरतबा 54% उन्होंने वोट हासिल किए हैं। इससे एक बड़ा क्लियर पैगाम, एक तो ये उन ताकतवर हलकों को अवाम की तरफ से गया कि इसके बावजूद कि सारे लोगों को ये पता था कि इमरान खान असम्बली के अंदर नहीं जा रहे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इमरान खान को वोट दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान के जो नैरेटिव या उनका जो बयानिया है वो लोगों के दिलों में अभी बना चुका है। और अभी मेरे ख्याल में नेक्स्ट जो आम इंतखाबात है उसमें इमरान खान का मुकाबला करना PDM की जमातों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि PDM की जमातें अगले इलेक्शन में उनका मुकाबला करें और 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो वापस कौमी असम्बली में आएंगे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। और ये सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम लीग, JUI, ANP, पीपल्स पार्टी सारे जमातों को हुआ है। अगर परस करें आप कराची की जो नशस्त है वो अगर पीपल्स पार्टी जीत चुकी हैं तो वहाँ से जो वीडियोस अभी सामने आ रहे हैं आप वहाँ पे देख ले कि किस किस्म की बदतरीन धांधली हो चुकी हैं। मतलब इन वीडियोस को आप देख ले, इसको जीत नहीं कहा जा सकता कि आप पुलिस को लेके आए और आप लोगों को बिठाए और वो ठप्पे मारे और आप उन टप्पों के ज़रिए आप फिर वहाँ पे इलेक्शन जीत जाइए। मेरे ख्याल में इलेक्शन जीतना नहीं है। और जो मुल्तान के अंदर हुआ है वहाँ पे बेसिकली मेरे ख्याल में जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी को लेके आए थे और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी कारकुन को लेकर आना चाहिए था। और फिर आप देख लेते कि वहाँ भी फिर इनसे जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। लेकिन ये अगले इलेक्शन के लिए आज से PDM के लिए एक क्लियर मैसेज चला गया और दूसरा पाकिस्तान के उन ताकतवर हलकों को भी ये मैसेज जा चुका है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले मामलात हल करे। अगर ये लोग इस्लामाबाद की तरफ आ गए तो इनको कंट्रोल करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। आखिर में जमात इस्लामी के हवाले से बात करेंगे। जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे और उनको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कम वोट पड़ा है। शायद इसकी बुनियादी वजह ये है कि उनके जो कारकुन थे वो यही सोच रहे थे कि चूँकि इमरान खान है, इमरान खान वैसे भी इन नशस्तों को जीत रहे हैं तो शायद इसी वजह से वो अपने घर नहीं आए। लेकिन जो हालिया सैलाब में या इससे पहले अल-खिदमत फाउंडेशन के जो खिदमात है और अब भी है, तो उसके बावजूद लोगों की तरफ से अगर इनको वोट नहीं दिए गए तो उनको अपनी पॉलिसी पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि बुनियादी क्या कमी है वहाँ पे कि वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी भी पाकिस्तान के अंदर वो जमात हैं
جن کے حوالے سے اگر آپ ایمانداری کی بات کریں تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو ایماندار لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے اندر ہے. ان کی قیادت کو آپ دیکھ لیں، بہت زیادہ ہانیسٹ اور بہت زیادہ ایماندار لوگ ہیں. جب بھی وہ حکومتوں میں رہے تو انہوں نے ڈیلیور بھی کیا، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو ووٹ نہیں دے رہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے مرکزی قیادت کو تھوڑا سا ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. ایک تو یہاں پہ چونکہ مختلف حلقوں کے اندر پراپرٹی سے جو ان کے منسلک لوگ ہیں ان پہ تھوڑا سا نظر ڈالنا ہوگا کہ جتنے بھی اس ٹائپ کے لوگ ہیں ان کو اپنے قیادت کے یا اپنے ذمہ داریوں کے اندر نہیں لے کر آنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ان کی پارٹی کو بدنامی ہو رہی ہے. اور دوسرا تھوڑا سا ان کے جو پالیسیز ہیں، ابھی جو سود کے حوالے سے ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، ٹرانسجنڈر بل کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن اسی طریقے سے انہوں نے عوام کے اندر کیش نہیں کیا جس طریقے سے چاہیے تھا، کیونکہ اس کے اندر براہ راست جے یو آئی ملوث تھی، پیپلز پارٹی ملوث تھی، اے این پی ملوث تھی، پی ایم ایل این ملوث تھی، لیکن انہوں نے عوام کے اندر اسی انداز کو پیش نہیں کیا کہ یہ جو جماعتیں اس کے اندر ملوث تھی یہ ابھی ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں. یہ جو مولانا صاحب آ رہے ہیں، یہ مولانا صاحب وہ بندہ ہے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا. یہ مولانا صاحب وہ بندہ ہے جس کی حکومت نے، ان کے نیشنل بینک نے سود کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا وہ پاکی شرعی عدالت سے، وہی فیصلہ ان کی حکومت نے سپریم کورٹ پاکستان کے اندر چیلنج کر دیا ہے. تو میرے خیال میں اگر آسان الفاظ کے ساتھ لوگوں کو سمجھا دیتے تو بہت جو زیادہ ووٹ ہے وہ ان کے پاس آ جاتی، لیکن ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور نیکسٹ الیکشن کے لیے ان کو اپنی جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کو آسان الفاظ میں عوام تک پہنچانا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.